السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزیز دوست آداب عرض है और आप सबका दिल खैर मकदम है और आपका स्वागत है. أنا عبد الحميد سعد. إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناه باللغة الأردية والهندية وناخذ أمثلة بسيطة عليها. تعبير النهاردة بمعنى إذا كان الأمر كذلك. إذا كان الأمر كذلك إزاي نقولها باللغة الأردية والهندية؟ चले मेरे साथ. إذا كان الأمر كذلك باللغة الأردية والهندية अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है तो إذا كان الأمر كذلك لماذا لم تخبروني إذا كان الأمر كذلك لماذا لم تخبروني अगर ऐसा है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया अगर ऐसा है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया إذا كان الأمر كذلك لا تتصل بي مرة أخرى إذا كان الأمر كذلك لا تتصل بي مرة أخرى باللغة الأردية अगर ऐसा है तो मुझे दोबारा कॉल मत करना अगर ऐसा है तो मुझे दोबारा कॉल मत करना باللغة الهندية यदि ऐसा है तो मुझे दोबारा कॉल मत करना إذا كان الأمر كذلك فلا تتزوجها إذا كان الأمر كذلك فلا تتزوجها अगर ऐसा है तो उससे शादी मत करो अगर ऐसा है तो उससे शादी मत करो या यदि ऐसा है तो उससे शादी मत करो إذا كان الأمر كذلك فلا تذهب هناك إذا كان الأمر كذلك فلا تذهب هناك अगर ऐसा है तो वहाँ मत जाना अगर ऐसा है तो वहाँ मत जाना या यदि ऐसा है तो वहाँ मत जाना إذا كان الأمر كذلك فلا تتحدث معي إذا كان الأمر كذلك فلا تتحدث معي अगर ऐसा है तो मुझसे बात मत करना अगर ऐसा है तो मुझसे बात मत करना या यदि ऐसा है तो मुझसे बात मत करना